बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। नजम सेठी साहब ने दावा किया है और उस दावे पर भी मैंने तबसरा करना है, और वो दावा बहुत ही दबंग किस्म का दावा है। ज़ाहिर है नजम सेठी साहब बहुत एक मंझे हुए अपना सहाफ़ी हैं, उस्ताद हैं सहाफ़त में, तो वो तो खैर नो डाउट इस तरह की शुरली छोड़ने के आदी नहीं है। लेकिन उन्होंने बड़ा एक ऐसा दावा किया है, उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा साहब ने 6 वफाकी वज़रा को 6 को बुलाया है, बुला के 2 टोक पैगाम दिया है और अपनी 3 बातें बताई हैं, जाके बता दो, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके कुछ असरात भी देखने में आए हैं और फर्दर फिर आगे वो किया है। मैं 3 बातें तो खैर मैं बताता हूँ कि जो सेठी साहब ने दावा किया है कि जनरल बाजवा ने 6 वफाकी वज़रा को बुलाया है। माशाअल्लाह, पाकिस्तान की जमहूरियत भी क्या, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जहाँ पर जो है ना एक आर्मी चीफ 6 वफाकी वज़रा को बुला के वार्न कर रहा है, तो बात तो वही हुई ना कि वो जिस तरीके से लाए हैं उसी तरीके से उनको वार्न करके, वो जैसे डंडा उठा के नहीं चलाया जाता, उसी तरीके से डंडा उठा के चला रहे हैं कि भाई इस तरह से कर लो, नहीं तो इस तरह से कर। लेकिन मुझे हैरत है कि फिर भी उसके बावजूद भी चाहे जितना नुकसान हो रहा है, चाहे जितने आवाम की चीखें बुलंद हो रही हैं, चाहे जितना गरीब चीख रहा है, महंगाई आसमान को छू रही है, उन्होंने एक चीज़ कहा कि जनाब इन्हीं से ही किसी तरीके से ठीक करवाएं। पता नहीं ये कौन सी मजबूरी है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। आ जाएं जनाब उन 3 बातों पर, और फिर मैं उन 3 बातों का उसका एनालिसिस भी करता हूँ। वो बात ये है कि सेठी साहब कहते हैं कि जनाब जनरल बाजवा साहब ने 6 वफाकी वज़रा को बुलाया। अच्छा, वो 6 वफाकी वज़रा कौन से, वो भी मैंने ज़राए से बात करके उनका नाम भी मालूम कर लिया। लेकिन अब मसला ये है माफ़ कीजिएगा कि जब ज़राए ये कहते हैं ना कि बताना नहीं है, अब मुसीबत ये है कि पता क्या होता है, मैंने कुछ 2 MNAs का कहा था कि जनाब फला फला को इनको कंटेनर्स में ढका। अब वो नाराज़ हो गए कि जनाब आपने हमारा नाम ले लिया, चलें हम ना लें आज भी उन 6 वफाकी वज़रा का, जिनको यूँ समझ लें कि बुला के बाजवा साहब ने कान जिनके खींचे हैं कि जाके बता दो कप्तान को, ठीक है ना, कि ये वाली बात। पहली बात उन्होंने कहा है कि देखो तुम्हारी जो कारकर्दगी है ना वो मायूस कुन है, और वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग किस्म की प्रोग्रेस है, कारकर्दगी है और परफॉर्मेंस है। और उसका नुकसान क्या हो रहा है, उसका नुकसान ये हो रहा है कि लोग सिर्फ तुम्हें गाली नहीं दे रहे, सिर्फ हुकूमत को गाली नहीं दे रहे, लोग साथ कंट्रोल टावर को भी गालियां दे रहे। अब मैंने ये बात बहुत अरसा पहले से मुताद्दिद वीडियोस में कहा, कुछ लोग थे, कुछ दोस्त, वो नाराज़ हो गए कि यार नकवी साहब आप इस तरह से तो नहीं। मैंने कहा नहीं, बात ये है मैं अपने आलू प्याज दूध सब कुछ खुद लेने जाता हूँ, खुद, ठीक है ना। मुझे पता होता है दवाइयाँ किसी स्टोर पे खड़े हो के किसी से मिलना समाज करना, यार आप ये ना लगाएं, इतना कर लें, यार इसमें ये ज़रा डिस्काउंट दे दें, यार ये ज़रा आप ज़्यादती कर रहे हैं, वहाँ से तो इतनी मिल रही है तो आप इतनी। तो वो हुकूमत के साथ साथ जो हुकूमत को 4 गालियाँ देता है तो 6 गालियाँ कंट्रोल टावर को दे देता है। ये बिल्कुल मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं खुद दुकानदार से जाके, चाहे वो मेडिकल स्टोर हो, चाहे वो छाबड़ी वाला हो, चाहे वो रेहड़ी वाला हो, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो फ्रूट वाला हो, कोई भी हो, किसी से भी कुछ बात करें, आप यकीन करें वो 2 गालियां हुकूमत को दे के 6 कंट्रोल टावर को देता है, ठीक। उसकी वजह वही बात हुई ना जो नजम सेठी साहब ने कहा है कि खुद जनरल बाजवा साहब ने 6 वज़रा को बुला के कहा है कि देखो तुम्हारी कारकर्दगी जो है हुकूमत की इंतहाई मायूस कुन है, उसका नुकसान ये हो रहा है कि साथ एस्टेब्लिशमेंट को भी, साथ कंट्रोल टावर को भी गालियां पड़ रही हैं, इसको ठीक करो। एक वार्न किया है, वार्न, एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला को बदलो, ठीक है ना। यह भी बहुत 2 टोक पैगाम दिया है, इससे काम नहीं चलेगा। यानी उन्होंने कहा है 2 टोक तरीके से कि वसीम अकरम प्लस को भी बदलो, ठीक है ना। और पता क्या है,
पंजाब के वज़ीर आला को तहरीक इंसाफ ने माशाल्लाह इमरान खान साहब ने खिताब दिया हुआ है वसीम अकरम प्लस, और जो महमूद खान साहब हैं उनको बुज़दार प्लस दिया हुआ है। माशाल्लाह, मैं कुर्बान जाऊं, ठीक है ना। और कब से कह रहे हैं, और नो डाउट इतनी डिस्मल परफॉर्मेंस है कि दोनों के दोनों सूबे बैठ गए हैं, यानी लाहौर कचरे का ढेर बन गया है, उनसे कचरा नहीं उठता। हाँ, अलबत्ता अपने अपने, माफ कीजिएगा, अपने अपने रिश्तेदारों को नवाजने के लिए नई नई पोस्टें क्रिएट हो रही हैं, नए नए डिपार्टमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं माशाल्लाह। रिटायरमेंट के बाद भी अपनी उस तनख्वाह से 3 गुना तनख्वाह पर और यकमुश्त अदायगी, ये है, ये परफॉर्मेंस ज़बरदस्त, इसमें 100/100 हैं। लेकिन पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के, तो पहली बात क्या कही जनरल बाजवा साहब ने कि तुम्हारी परफॉर्मेंस मायूस कुन है, तुम्हारे साथ साथ अवाम में बहुत गुस्सा है इस वक्त। जाहिर है वो भी सर्वे कराते हैं, उनको भी पता होता है, वो सोए हुए थोड़े हैं। अवाम में बहुत गुस्सा है इस वक्त, जो आपको गालियां पड़ती हैं, यानी कि मकसद कहने का यह है कि आप पे तनकीद होती है, वही तनकीद इस्टेब्लिशमेंट पे भी होती है, वही तनकीद कंट्रोल टावर पे भी होती है, इसको ठीक करो। दूसरा, वसीम अकरम प्लस को भी हटाओ और बुज़दार प्लस को भी हटाओ, यानी पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला को, महमूद खान को भी और बुज़दार साहब को भी हटाओ, ठीक है। और तीसरा उन्होंने कहा, तीसरी बात जो है वो बात ये है कि इकनॉमिक परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। असल मसला यह है कि इकनॉमिक परफॉर्मेंस की बुरा होने से जो मसला है ना, वो साथ डिफेंस को भी कुछ नहीं जा रहा होता ना, ये भी बड़े मसाइल है ना, ठीक है। तो ये बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। इस परफॉर्मेंस को कम से कम इकॉनमी को उठाओ अपने पैरों पर, जो कि बिल्कुल नहीं उठ रही, बहुत ही बुरे हालात हैं। और इस तरीके से आप उनको, उसका असर क्या हुआ, उसका मैं आता हूं इस पर कि कौन सी मुश्किल तरीन शर्त है। उसका असर क्या हुआ, उसका असर ये हुआ कि जनाब वो फौरी तौर पे उन्होंने वो नदीम बाबर को भी हटा दिया, फौरी तौर पे जनाब उन्होंने हफीज़ शेख को भी हटा, हालांकि हफीज़ शेख को लाने वाले भी वो भी कंट्रोल टावर ही था, ठीक है ना, उनको भी हटा दिया। और भी अब शिबली फराज साहब और वो बता रहे हैं कि इधर उधर, ये वही होता है कि जैसे नया साल आता है ना, वो बस उतनी ही रद्दोबदल जो होती है ना, ये ऐसे ही रद्दोबदल होगी काबीना में। अब मैं आ जाता हूँ उन तीनों नुक्तों पर बारी बारी। पहला नुक्ता कि परफॉर्मेंस बहुत मायूस कुन है। भाई बात यह है, मैं आपको बताता हूँ कि भाई एक होती है ना नीयत, एक होती है सलाहियत। चलो मैं नीयत के 100/100 दे देता हूँ। भाई नीयत अल्लाह को पता होता है, और अल्लाह को पता है नीयत का, और हो सकता है खान साहब की, कप्तान साहब की नीयत बहुत अच्छी हो, ठीक हो गया ना। चलो मैं हुस्न ज़न रखता हूँ ना, मैं इस तरीके से मैं उनको पूरे नंबर देता हूँ, नीयत। दूसरी होती है सलाहियत, वो नज़र आ रही होती है आपकी। सलाहियत हो ही नहीं किसी में, आप डंडा उठा के खड़े हो कि जनाब आप ये भी कर दें और ये भी कर दें, ये भी कर दें, सवाल ही पैदा नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, मैं किसी जिद की बुनियाद पे नहीं कहा, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा है कि इनको 50 साल मिल जाएं, ये फिर भी पतली गली में निकल जाएंगे कि माफिया खा गया। भाई इनके बस का रोग ही नहीं है, पहली बात तो ये है, ठीक है। तो जब तक बस का रोग नहीं है, तो जब तक इन्होंने बैठे रहना है। भले वो अब तो खैर अपोजिशन माशाल्लाह ये चाह रही है कि जो 2 साल हैं बाकी भी बैठे रहें, क्योंकि इसी तरह बदनाम होते रहें, और इस तरह से इनका जो ग्राफ है वो लोएस्ट एब पे पहुंच जाए, बिल्कुल आखिरी लिमिट पे पहुंच जाए, ताकि हम पे तनकीद, हमारे लिए जो इलेक्शन लड़ना हो वो बिल्कुल सोना हो, वो बिल्कुल इसी तरीके से यूं समझ लें कि फूलों की सेज हो, हम जाके तकरीर करें और लोग बिल्कुल ही तैयार बैठे हों कि जनाब इस जमात को वोट देना है, ठीक है, और हुक्मरान जमात को नहीं देना। तो ये तो वो है कि वो आप कह रहे हैं कि जो 1.5-2 साल है ऐसे ही भुगताएं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये और भी बदनाम हो। कुछ नहीं हो पाएगा इनसे, बिल्कुल आप तसल्ली रखें। अब दूसरी जो खतरनाक बात है ना, जो उन्होंने कहा कि पैगाम दिया गया, 3 बातें हुई ना। दूसरी बात कि बुज़दार प्लस को, यानी वसीम अकरम प्लस को भी हटाओ, उस्मान बुज़दार को, और महमूद खान साहब को भी हटाओ, ठीक है। हो सकता है महमूद खान साहब को हटा भी दिया जाए, अभी तो खैर नहीं है, लेकिन जहां तक ताल्लुक है वसीम अकरम प्लस साहब का, वो सेठी साहब ने भी कहा है कि वो होम डिपार्टमेंट की सिफारिश है, ठीक, होम डिपार्टमेंट की, ठीक है। उन्होंने होम डिपार्टमेंट, मैं कहता हूं बनी गाला एस्टेब्लिशमेंट, ठीक, मैंने कहा था ना आपने हर वीडियो में, बनी गाला एस्टेब्लिशमेंट की चिट्ठी है, ठीक। और बनी गाला एस्टेब्लिशमेंट में बहुत सारे लोग बताते हैं, भाई जराए बताते हैं कि बनी गाला एस्टेब्लिशमेंट के बेटे
وہ سارا پنجاب چلا رہے ہیں۔ اور ایک اور بات، اور وہ بات یہ ہے کہ خان صاحب کو اتنا ان کے مائنڈ میں، دل میں پکے طریقے سے راسخ کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے وسیم اکرم پلس کو ہٹایا، عثمان بزدار، وہ عین والا سرکل ٹوٹ جائے گا، جیسے ہی ٹوٹے گا آپ کی حکومت ٹوٹ جائے گی۔ یعنی عثمان، عمران، عارف یہ وہی والا حصار تھا نا، عین والا، تو کسی نے ایسے پکے طریقے سے راسخ کیا ہے، اب میں نام نہیں لیتا پھر لوگ خفا ہو جاتے ہیں، تو ایسے پکے طریقے سے راسخ کیا ہے اور بٹھایا ہے دل و دماغ میں کہ اب وہ ان کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ کس طریقے سے، لیکن ادھر سے پریشر ہے، ادھر سے واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی جو اچھل کود کر رہی تھی کہ جناب اب آئے نا پتے نواز شریف کے ہاتھ میں، اب آئے نا پتے مریم نواز صاحبہ کے ہاتھ میں، اب وہ چاہیں گی تو تب پنجاب میں چینج آئے گی، اور چینج آئے گی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر کنٹرول ٹاور کی مرضی کے مطابق چینج پنجاب میں لانی ہے تو پھر ان کو نواز شریف صاحب کے اور مریم نواز کی منت سماجت کرنا پڑے گی۔ اب بہت سارے ڈارٹس ملائیں، بڑے پتے ان کے ہاتھ میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عید کے بعد بڑا عجیب و غریب طریقے سے دنگا لگنے والا ہے، اور خان صاحب کو پتہ ہے کہ پنجاب گیا تو بس پھر میری حکمرانی فیض آباد تک، اور ادھر سے خیبر پختونخوا پہ تو ختم، پھر تو چھٹی۔ تو پھر اگر یہ اس طریقے سے ہوا، اگر انہوں نے بزدار صاحب کو وہ ہٹانا نہیں، اچھا وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر میں بالفرض ان کو ہٹاؤں تو پھر کوئی پتہ نہیں ہے، پھر جس کو کنٹرول ٹاور چاہے گا بنا دے گا، تو پھر یہ بڑی دلچسپ سی صورتحال ہے۔ تیسری بات ہے اکانومی۔ بھائی اکانومی میں آپ دیکھ لیں، اکانومی میں کیا ہے، اسد عمر صاحب آئے گئے، اسد عمر صاحب کو 8-10 سال بیچا گیا پوسٹر بوائے کے طور پر، وہ آئے وہ چلے گئے۔ اس کے علاوہ جناب پھر حفیظ شیخ صاحب آئے چلے گئے، اس کے اب آ گئے ہیں حماد اظہر صاحب آئے، اب بھی یہ سن رہے ہیں کہ ان کی بھی اسد عمر صاحب سے جناب خیر سے ٹھن گئی ہے، ان کی بھی ان سے نہیں بن رہی، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور پھر اس کے بعد اب شوکت ترین صاحب کا چوتھے کا نام سن رہے ہیں۔ بس یہ تبادلے سے تبادلے ہے کہ 5-6 آئی جی بدل دو پنجاب کے، کو 4-5 چیف سیکٹری بدل دو، پتہ نہیں کتنے سیکٹری خزانہ بدل دو، کتنے سیکٹری داخلہ بدل دو، کتنے وزیر داخلہ بدل دو، بس اسی طرح سے عدل بدل لگا ہوا ہے۔ تو وہ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، میں نے کہا یار یہ وزیروں کے قلمدان بدلنے سے کپتان ہی بدل دو، ٹھیک ہے بھائی خیر۔ تو اب آگے اب مسئلہ کیا ہے کہ میں حیران ہوں کہ انہی کو ہی وہ کسی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کنٹرول ٹاور کہ یار یہی چل پڑیں، او بھائی یہ نہیں چل سکتے، ٹھیک ہو گیا نا۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا صلاحیت ہی نہیں ہے چلنے کی، تو پھر کیا کہاں سے چلیں گے۔ اب اسی وجہ سے بھارت کے ساتھ وہ ایک لائن آف کنٹرول پہ، ظاہر ہے اس میں امریکہ نے اور محمد بن سلمان نے بھی بڑا کردار ادا کیا ہے، لیکن لائن آف کنٹرول پہ ایک امن قائم ہو گیا ہے، ایک امن معاہدہ ہو گیا ہے۔ روز گولے، وہ سیٹھی صاحب نے بھی اسی وجہ سے کہا کہ روز گولے چلتے ہیں، ان گولوں کی لاکھوں ڈالر کی مالیت ہے اور اتنی لمبی سرحد ہے، اور اس پہ روز چلیں تو پھر ادھر سے آپ کے پاس کھانے کا نہ ہو اور ادھر سے آپ جو ہے نا اس طریقے سے اتنے مہنگے اور قیمتی گولے چلائیں اور آپ کے پاس دفاع کے بجٹ بڑھانے کا بھی کچھ نہ ہو۔ اسی وجہ سے انہوں نے جناب وہ انڈیا کے ساتھ اس طرح کے بیانات دیے اپنے گھر کو ٹھیک کرنے والے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ انڈیا کے ساتھ بھی وہ دوستی اور تجارت اور جس طرح سے وہ سارا کچھ۔ تو لگتا مجھے یہ ہے کہ الٹیمیٹلی یہ کرنا پڑے گا کہ بھائی وہ کشمیر والا اور یہ جو نعرے بازی اور یہ جو سارا کچھ ہے نا بھائی، ان سے کچھ نہیں ہونے والا۔ وہ جیسے دوائیاں پر وہ تجارت کا وہ سارا کچھ سلسلہ جاری ہے، تو باقی تجارت بھی ان کے ساتھ وہ کرنی پڑے گی، ادروائز اس سے کام نہیں چلے گا۔ میں تو اسی حق میں ہوں کہ ہونی چاہیے تجارت، ٹھیک ہو گیا نا۔ آپ نے کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر پانا، اور محمد بن سلمان سے بھی وہ بھی جناب یہی سنا ہے، ذرائع بتا رہے ہیں، سیٹھی صاحب بھی یہی کہہ رہے کہ محمد بن سلمان سے بھی جنرل باجوہ صاحب نے بات کی، انہوں نے پھر ان کی بات کروائی۔ وہ جو ناراض ہوئے تھے وہ جناب پاکستان، ترکی، ملائیشیا یا ایران، ان کا جو بلاگ تھا خان صاحب نے جو اس طریقے سے وہ دیا تھا اپنا ایک بیان، وہ ناراض ہو گئے تھے کافی۔ تو پھر وہ ان کا فون بھی آیا اور پھر جناب دعوت بھی ملی، تو وہاں پر تو یہ کوشش ان کی ہے کہ وہاں سے بھی پھر کچھ مل جائے۔ انہوں نے پہلے والے اپنے ڈالر تو واپس مانگ لیے، تو اب یہ ایک فارن فرنٹ پہ بھی، ایک خارجہ فرنٹ پر بھی ایک بڑی ایک عجیب سی کھچڑی ہے، اور انٹرنل پر بھی اور ایکسٹرنل پر بھی، اور کنٹرول وہی کر رہے ہیں جو کنٹرول ٹاور ہمیشہ سے کرتے ہیں۔
اور ساتھ ساتھ ڈنڈا اٹھا کے جناب ان وزراء کو بلا کے بھی پیغام بھی دے رہے ہیں. یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی. لیکن میں حیران ہوں کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ کپتان بدلیں, ٹھیک ہے نا, بار بار کبھی قلمدان بدلیں, کبھی ادھر بدلیں, تو وہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب تک نہیں ہوگا, ان کو بھی پتہ ہے کہ ٹائم شارٹ ہے, ٹائم کوئی نہیں. یہ بھی سیٹھ صاحب نے لکھا کہ باجوہ صاحب نے ان کو کہا ہے کہ ٹائم کوئی نہیں ہے تمہارے پاس, ٹائم شارٹ ہے. تو پھر ٹائم شارٹ سے مراد تو یہ ہے نا 2 سال رہ گئے, ان کو پتہ ہے نا کہ اگر اس طرح سے ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پروجیکٹ کو فیل ہوتا ہوا دیکھ کر ان کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا ہے. بس اسی پہ ویڈیو ختم. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.